Hello again, netizens. Welcome back to my channel. Another day of ni Inday. So, watch guys, including my daily life happen here in Santa Fe. Okay, pupunta kami ngayon doon sa si Bato diha. We're going to pick wild berries. Okay, so inasakay ko sila dahil ayaw yan maglakad. Be careful, Leo ha, Leo, piano. We disappointed because no more. Wala na. Wala na diha. Wala na daw kuno. Ingna, wala naman. Wala naman. Wala naman. Oh. Patsuyo. Wala na gyud. Mo na lamig dagat ani ron. Kita pa rin kami. Ito, may laman. Ito yung laman. Ito. Guys, katong unang video ako tong gi-flex kay mo po nang among buluhaton dinhi pagkuman og labay sa basura mo adto dayon mi og wild berries kay ma-make up pero disappointed kay wala na siya unod ug katong sa unang daghan siya unod gi-harvest agi kuan na siya gipurel na so wala na siya so nangadto na lang mi og beach diya sa Club 55 Santa Fe. By the way, ako si Brex Ricana, nanimpalad sa Italia, kay Abi Umadato. Pero mo kita man ka og euro, mo gasto po ka og euro, so maurag gihapon. No, don't remove your shoes, your slipper. Okay. Binikwa, run for fun. Okay, it's until here. Cannot go there because you're in the pajama. No, we can go in the Kada adlaw mag-create yun mi og lain-lain nga activity para dili sila maboring. So, usapod ni sa among gikalingawan din bisan kami nga mga nani magduwa gyud gyapon ani kay lingaw man pod. Slowly, Ricky. Slowly. Like this, slowly. Like this. Very good. Dai. Oh, very good. Purbida. Dai.
Kana, good, 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 good. Lay very well, kay nanay video ani. Ayun, hindi ka. Leo, play in the center. Not too much slowly. Okay, Leo, stop. Na, Ginoo. Pagtarong, Ricky, pagtarong. Piano. Oo, pagtarong ka diha o tanawa ng imong pagtarong-tarong. Na sila kay nagbisaya na pud na sila. Oo. Tuan ning lupad. Kay tarungan ninyo. Biya. Good. Good. No good, Leo. Okay, play good, ha? Play good. Ricardo. Okay, bye. Bravo, Ricardo. Bravissimo, Ricardo. So ako na pud i-flex. Lain na pud nga putahin ni nga zucchini kay himuon ni siyang kuan mura ba siya og french fries pero kuan lang siya kanang zucchini lang siya nga pritohon. So, Pagkahuman, ilublob siya og harina nga gimix na siya sa og asin ay siya iprito. Ilagay ko siya, ilublob ko siya dito sa farina.
of flour, saka asin. So, ganito siya. Yeah. Same scene, same screen, slight shift in the frame. Small change, new lane, now the timeline change. One choice, one voice, now we're branches in range. Two pass, still I stand in the same. Flip quick, shift flips, let the sequence rearrange. Cut clean, unseen, let the old me exchange. Left turn, next turn, every step redefined. One me in the dark, one ahead in the light. 5 lanes, wide range, like a slide I can glide. No chain, no frame, I'll stay on my side. Past here, still here, like it moves when I ride. Future now, same ground, all the lines overlap. Glass stacks, lay your facts, I can look through the stack. One crack, new Pasensya na guys kay pagka nahuman ako ana wala na ako nakuha yung video kay naaman ang amo nagkuan sa usaoy. So maura na. one falls, one climbs, both exist at the same time. Don't freeze, just breathe, let the angle decide. So mo ni akong trabaho sa dahil katulog sa gabi 8 eh. Mula ko ning amo. Ricardo, don't touch, okay? Dahil smile first, your teeth. Sige na kayo, isipin ko ang video. I hope guys, you enjoy watching my video at sa mga bago dyan, don't forget to like, hit the button notification bell, leave a comment below, subscribe and share. Watch out for my next video. Magta-travel na naman tayo. Bye-bye for now. Stand in the same. Flip quick, shift flips, let the sequence rearrange. Cut clean. Ako din siyang giargi. Tulala, bye. Sige na. In nome del Padre, nel Filio, nel Espiritu Santo. Amen. Dahil, lagi siya gusto nga videoan. Padre Deo, follow me. Padre Deo, grazie mille per oggi una giornata, per andata vicina tutti i giorni. Ayaw pag sige katawa, be. Ay, sige katawa. Dahil, per favore, mi fai dormire tutti stasera. Questo chiedi dal Amen. Ayaw pagkatawa. Nel nome del Padre, nel Figlio, Espiritu Santo. Amen. Ikaw. Muna na siya, natulog na, sugod na siya, katulog na. Hindi na siya magpakita. Mula ko, inikita ko ani. Inikita ko niya. Mga kuan din siya nga. Di na imang kung saan na magpa-video. Dahil, bacho na nani. Bacho. Dahil, bacho nani. Bacho na tata. Dahil, Tako na kayo niya. Mag-5 na niya among kuan. Ay, among talambunding.